बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है इस पर बात करेंगे और दो जजेस के मुस्ताफ़ी होने के हवाले से खबरें सोशल मीडिया पर चलवाई गई, उनकी हकीकत क्या है, इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। देखें, आज का दिन बहुत अहम था क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद कल रात को जो है वो कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए अप्रूव किया। तो देखना यह था कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब वो और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब क्या वो ओपन कोर्ट्स में आके बैठते हैं नहीं बैठते, ये सब देख रहे थे। और याहिया अफरीदी साहब क्या करते हैं, ये तीन चीज़ें देखने वाली थी। आज जो है वो मंसूर अली शाह साहब बैठे, कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे। तो ये देखना था कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब कोर्ट्स में बैठते नहीं बैठते, क्योंकि उनके बैठने या ना बैठने को ये ताबीर किया जा रहा था कि अगर वो आके बैठते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया है, प्लस उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर वो नहीं बैठते तो इसका मतलब ये होगा कि इन जजेस ने इस चीज़ को नहीं माना और वो काम उन्होंने छोड़ दिया है या जो भी मामला है। लेकिन वो बैठे और रूटीन में जैसे मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहबा का बेंच था, उधर जो है वो बेंच था मुनीब अख्तर साहब का और अतर मिनल्ला साहब का। तो उन्होंने रूटीन में केसेस सुने। अलबत्ता एक चीज़ हुई कि उन्होंने जो केसेस जहाँ पे ये था कि अब ये आईनी बेंच में जाने चाहिए तो वो केसेस वो एडजर्न करते गए। और ये मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट में क्राइसिस है। और इस हवाले से फैसल चौधरी साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ऐसा ये क्राइसिस है और ज़ेर अल्तवा केसेस जो हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस कन्फ्यूजन की वजह से कि जो ये कन्फ्यूजन है कि आया ये कौन कौन से केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनने हैं, कौन कौन से केसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनने हैं। और दोनों रिमार्क्स ये दे चुके हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब भी ये रिमार्क्स दे चुके हैं और याहिया अफरीदी और मुनीब अख्तर साहब भी दे चुके हैं कुछ केसेस एडजर्न करते हुए कि ये तो जनाब अब जाएंगे आईनी बेंच में और ये अब आला कानूनी दिमाग जो हैं ये उनको सुनने हैं। तो यानी वो जजेस कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई इंटरेस्टेड हैं केसेस वो सुनने में, तो उन्होंने इस तरह से किया कि उन्होंने वो केसेस एडजर्न कर दिए। अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा कि कौन ये फैसला करेगा कि कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने और कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाने। और ये जो एक झूठ बोला गया कि आवाम के लिए हम ये आईनी तरमीम कर रहे हैं ताकि आवाम के लिए टाइम जजेस के पास हो और उनके फैसले करें, हालांकि ये तो इसलिए भी झूठ और गलत थी ये बात, क्योंकि अगर ये आवाम के लिए कर रहे थे तो 22 लाख केसेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में पड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आप जजेस की तादाद बढ़ाते, खाली आसामियाँ फिल करते, वो तो आपने की नहीं है। 57 जजेस हाई कोर्ट्स में काम है, वहाँ पे आप करते। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि ये आईनी तरमीम करने का मकसद क्या है, और वो मकसद उन्होंने फिल वक्त अचीव कर लिया है कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका रास्ता और मुनीब अख्तर साहब को रोक दिया है और याहिया अफरीदी साहब को जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया गया है। तो इसलिए दोनों जजेस के बैठने का मतलब ये था कि उन्होंने इस चीज़ को फिल वक्त एक्सेप्ट कर लिया है। और इससे ये भी आप कह सकते हैं कि अगर उन्होंने मुस्ताफ़ी होना होता तो वो आज कोर्ट में ना बैठते। अच्छा, कुछ हमारे दोस्तों का ख्याल ये है कि क्योंकि अभी मंसूर याहिया अफरीदी साहब ने हलफ ही नहीं उठाया तो वो इसलिए शायद वो बैठ गए और शायद उनके हलफ उठाने के बाद वो ना बैठे। तो इससे बहरहाल मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि ये फैसला तो हो गया था ना कल रात को कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। और जब ये फैसला हो गया था तो ये मतलब अब उनके हलफ लेने या ना लेना तो आउट ऑफ मतलब वो तो रेलिवेंट नहीं है ये चीज़, तो ये सुपरसीड तो हो गए ना। तो इनका ओपन कोर्ट में बैठने का मतलब ये है कि फिल वक्त इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, अब इसमें भी दो चीज़ें हैं जिनका फैसला अगले 14-15 दिन में होगा। मैंने आज बहुत सी आम शख्सियात को फ़ोन किया, बहुत से लोगों का इनपुट लिया, कुछ से मैंने उनकी असेसमेंट ली, कुछ से इन्फॉर्मेशन ली, कुछ से मैंने पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल जो इशूज़ हैं। जैसे बहुत से पॉइंट्स थे जो मैंने पूछे खालिद जावेद खान साहब को कॉल करके, बैरिस्टर साद रसूल साहब को कॉल करके, फैसल सिद्दीकी साहब को कॉल करके, इन मैंने वकला को कॉल की और इनसे मैंने इनकी राय ली, और फैसल फरीद साहब से, फैसल चौधरी साहब से, इनसे, और मैंने उनसे, ज़ाहिर है ये एक ऐसी इस वक्त चीज़ें हैं। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है कि सबका इस पर कंसेंसस है कि इसमें इतने फ्लॉज हैं कि किसी सूरत इन आईनी तरमीम के साथ ये मामला नहीं चल सकता। और जब ये बात होती है ना कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो वो 27वीं आईनी तरमीम के लिए बात यह है कि ये इन्हीं तरमीम को क्लैरिफाई करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम लाजमी लानी पड़ेगी, क्योंकि इतने फ्लॉज हैं इसमें। देखें ना, इसमें फ्लॉ क्या है। अब एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, और ये क्रेडिट मैं दूंगा मरियम नवाज़ खान साहबा को जो रिपोर्टर हैं, और आप उनको देखते हैं FCR प्रोग्राम फ्राम कोर्ट रूम नंबर 1, और फैसल सिद्दीकी साहब ने भी इस पर मुझे एजुकेट किया और मेरी रहनुमाई की, क्योंकि मैंने जो एक चीज़ थी कि लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम साहबा को बनाने के बाद मेरा ये था कि सीनियर प्यूनी जज हैं वो हैं जो चौथे नंबर वाले जज साहब हैं, जस्टिस आबिद साहब। तो उस पर मरियम नवाज़ खान ने भी मुझे मेरी तस्दीक की, और इन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब ने भी बताया कि
نہیں، سینئر پیونی جج وہاں پہ بھی جسٹس شجاعت علی خان ہیں اور یہاں پہ بھی منصور علی شاہ صاحب ہوں گے۔ اچھا، اس میں پھر یہ ہے کہ وہ میں نے یہ کہا کہ وہ جو قائم مقام چیف جسٹس جو ہے وہ تو جسٹس عابد صاحب کو بنایا گیا تھا، تو اس میں پھر مریم نواز خان صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ان دنوں میں شجاعت علی خان صاحب کو بھی شاید کوئی سرجری ہوئی تھی یا کوئی کیا معاملہ تھا، وہ بھی چھٹی پہ تھے، اور علی باقر نجفی صاحب بھی شاید زیارات پہ گئے ہوئے تھے اور وہ نہیں تھے، تو اس لیے جسٹس عابد صاحب جو ہیں ان کو قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، سینئر پیونی جج ابھی بھی شجاعت علی خان صاحب ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی، اور یہی بات مجھے فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ یہاں پہ سینئر پیونی جج جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہی ہیں یحییٰ افریدی کے ساتھ، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بھی یہ منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہیں، اور باقی دو ججز جو ہیں وہ اگلے ہیں جو کہ امین الدین خان صاحب ہیں، اور جو چوتھے جج ہیں وہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ چیز آپ کو بھی بتا دوں، یہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ کمیٹی کا دیکھنا ہے کہ کمیٹی میں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگلے 15 دن اہم ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب کیا کرتے ہیں، کہ جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی، اس میں پھر یحییٰ افریدی صاحب ہیں اور سینئر پیونی پھر منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ اب تیسرا دیکھنا ہے کہ جج کون آتا ہے، کیونکہ وہ آرڈیننس کے مطابق جج جو ہیں وہ اپنی مرضی کا لانا ہے انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب نے۔ کیا یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ امین الدین خان صاحب کو ہی کنٹینیو کرواتے ہیں جن کو قاضی فائز صاحب لائے تھے زرداری کے آرڈیننس کے بعد، یا وہ منیب اختر صاحب کو لے آتے ہیں یا کسی اور جج کو لے آتے ہیں؟ یہ ان کا وہ پہلا فیصلہ ہوگا جو بہت ساری چیزوں کو ثابت کر دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلے گا، اب آپ یہاں پہ آ جائیں کہ یہ جو یحییٰ افریدی صاحب کا ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھا جائے۔ دیکھیں، اس میں وکلا کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، کیونکہ اگر وہ یحییٰ افریدی صاحب ایکسیپٹ نہ کرتے تو اس میں ہونا یہ تھا کہ جو آئینی ترمیم ہے، اس کا جو مسودہ ہے، اس کی جو لینگویج ہے، اس کے مطابق تو خالد جاوید خان صاحب سمیت سب جو کانسٹیٹیوشنل چیزوں کو دیکھنے والے وکلا ہیں، ان کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ پہلے دو کے پاس جانا پڑنا تھا۔ یحییٰ افریدی صاحب ریفیوز کرتے تو منصور علی شاہ صاحب کو آفر کرنی پڑنی تھی، اور یا منیب اختر صاحب کو آفر کرنی پڑنی تھی۔ لیکن مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے اس وقت جو کچھ یہ تباہی اور بربادی پھیر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دو جن کو سپر سیڈ کر دیا وہ ہو گئے، اب معاملہ جائے گا یحییٰ افریدی سے آگے، اور پھر یہ بنا دیتے امین الدین خان صاحب کو، اور اگر امین الدین خان صاحب بن جاتے پھر تو قاضی فائز عیسیٰ سے بھی 10 گنا آگے معاملات جانے تھے۔ تو اس لیے قاضی صاحب کے آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنے قریب ہیں اور ان کے کیا پوائنٹ آف ویو ہے امین الدین خان صاحب کا۔ یعنی امین الدین خان صاحب وہ جج ہیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں امین الدین خان صاحب اور نعیم اختر اخوان یہ دو جج تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی اور سنی اطاعت کونسل کو نہیں مل سکتی، یہ ساری سیٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملیں گی۔ تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ وہ دونوں ججز ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اداروں کو کہا تھا، حکومت کو کہا تھا، الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ مت مانیں۔ یعنی اس حد تک ان کی جو ہے وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔